नमस्कार बंधुरा आज के आमी माटिर कड़ाइए तिलेर बड़ा करे देखाबो। 200 मतो तिल निয়েছি, सिले बेटे नेब। 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর পেঁয়াজ নিয়েছি, सिले बेटे नेब। तिल और काँचा लंका बेटे निয়েছি, पेঁয়াজটা आलादा करे मुचके नेब, बाटबो ना। तिल और काँचा लंकार साथे पेঁয়াজ बेटे निले खूब पातला हो जेत। तिलटा आटा आटा भाव करे बेटे निते हबे, तबेई तिलेर बड़ाटा भालो हबे। पेঁয়াজটা এইভাবে মুছকে নিয়েছি। तिलेर साथे बाटेनी এই কারণে পেঁয়াজটা মুছকে নিয়েছি, কত জল বের হচ্ছে দেখুন। तिल बाटाटा खूब पातला हो जाए तार जन्य तिलेर साथे बाटिनी। पेঁয়াজটা मुचके तिलेर साथे माखिए नेब, लवण देब, 4 चामच लवण देब। लवण झाल झाल करते हबे, झाल लवण समान होले तिलेर बड़ा भालो लागबे। এইভাবে মাখিয়ে নেব হাত দিয়ে। মাটির কড়াইয়ে তেল দিয়েছি, তেল গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তিল বাটা দিয়ে দেব। उल्टे देव। सबगुलो उल्टे देव। अल्प आँचे करते हबे, ताछाड़ा पुड़े जाबे। उल्टे निয়েছি, হয়ে গেছে, তুলে নেব। হয়ে গেছে, তুলে নেব। তুলে নিয়েছি, আবার দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম, উল্টে দিয়েছি। হয়ে গেল। তুলে নেব। মাটির কড়াইয়ে খুব সুন্দর তেলের বড়া হয়েছে। মাটির কড়াইয়ে তেলের বড়ার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, মনি কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন, পাশের বেলটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার সব ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছায়। ভালো থাকবেন।